रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। खबरें फिर से गर्दिश कर रही हैं कि 28वीं तरमीम जो है वो आ रही है, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्यास आराइयाँ जो हैं वो जन्म ले रही हैं और भांत भांत की बोलियाँ बोली जा रही हैं। जो जैसे समझता है वैसे ही कह रहा है कि जी 28वीं तरमीम का मकसद ये होगा, 28वीं तरमीम में ये हो सकता है, वो हो सकता है। बहरहाल 28वीं तरमीम नागुज़ीर तो है, 28वीं तरमीम आएगी, क्योंकि 26वीं भी आई, 27वीं भी आई, तो 28वीं ने लामहला आना तो है। लेकिन अब 28वीं तरमीम में क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, इस पर हर शख्स जो है या हर कोई अपने घोड़े दौड़ा रहा है। अभी तक कोई ख़ास अथेंटिक चीज़ें नहीं आई, लेकिन कभी कहा जाता है जी NFC अवार्ड जो है उसको ख़त्म किया जाएगा और सूबों का ड्यू हिस्सा ख़त्म करके उसका अलग कोई नया फार्मूला दिया जा सकता है। लेकिन इस हवाले से अगर आपने देखा, जब 27वीं तरमीम आई थी तो उस टाइम भी यही बातें हुई थी, और उस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा था कि हम NFCs पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब भी इस तरह की दोबारा वो बातें आ रही हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये जो सूबे हैं, यानी कि पाकिस्तान को मुकम्मल वफाकियत में तब्दील किया जाएगा और फेडरेशन सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। और इस हवाले से ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि सूबे ख़त्म कर दिए जाएं और सूबों की जगह जो है वो कोई यूनिट का जो है वो एक मुतबादल आ जाए। जैसे किसी दौर में 1 यूनिट का एक कंसेप्ट आया था, यानी कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान से मुतल्लिक, वो आपने देखा था। और फिर यहाँ पे जिस पाकिस्तान में हम बैठे हैं, इधर जितनी भी छोटी मोटी स्टेट्स थी, आज़ाद रियासतें थी, उनको 1 यूनिट में ज़म कर दिया गया था। तो अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर आ सकता है। और कुछ तो दूर की हाँकते हैं, वो ये कहते हैं कि जी अब सूबाई सिस्टम जो है वो ख़त्म होगा, प्रोविंशनल सिस्टम जो है वो ख़त्म होगा, और उनकी जगह जो डिवीज़न है उनको ख़ुद मुख्तार किया जाएगा। और वहाँ पे गवर्निंग सिस्टम जो है, जैसे सूबाई सिस्टम है गवर्न करने का, तो ये हर डिवीज़न में ऐसा ही गवर्निंग सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा। कोई कहते हैं कि नहीं, वो जो कम्यूनिटी वो होता है काउंटी सिस्टम है, उस तर्ज पे मामलात को चलाया जाएगा। तो बस वही है, जितनी बातें हैं, जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। अभी तक कोई चीज़ ठोस काबिल अमल कुछ सामने नहीं आया, कोई मुसवदा नहीं आया कि क्या कुछ होने जा रहा है। और कोई ये जो आज कल बड़ी बैठकें हो रही हैं कि आपने देखा किसी एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो अपने काबीना के अहम अरकान के साथ सदर के पास गए। 2 से 3 सदर से मुलाकातें होती हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वहाँ पे मौजूदगी, और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर आज़म से जो है अलग जाके मिलना, और फिर अब आज जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान, उनसे मुलाकात होना। और जो वहाँ पे ज़राए से बातें बतलाई जा रही है कि जी 28वीं तरमीम और कश्मीर से मुतल्लिक जो है अमूर डिस्कस हुए, क्योंकि कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला भी आपके सामने है कि वहाँ पे अभी हुकूमत साजी होनी है, हुकूमत बननी है कि किसकी हुकूमत होगी। कहा जा रहा है जी PMLN की हुकूमत होगी, कोई कह रहा है जी नहीं मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी मिल के हुकूमत बनाएंगे। वटेवर जो भी ये मामलात हैं, तो ये चीज़ें नज़र तो आ रही हैं कि हलचल बड़े ज़ोरों पे है। और वैसे भी जब भी तरमीम का मसला आता है, एक चीज़ हमारे सामने आती है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों में इजाफा हो जाता है। और आज जो मुलाकात हुई उसमें भी यही कहा गया कि हम निगोसिएशन प्रोसेस, हम ये गुफ्तगू शनीद का मामला इसको मज़ीद बढ़ाएंगे और वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे मिलते रहेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो फिर शकूक व शुबात को भी जन्म देती हैं। फिर वो जो
تھیوریاں چل رہی ہیں وہ چیزیں ان میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں پھر کوئی سچائی یا حقیقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آخر کچھ تو ایسا چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ان ملاقاتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب 28ویں ترمیم سے متعلق جو ہے وہ دیکھیں تو اس میں کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر سے متعلق معاملات کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، کوئی کہتا ہے اس کو جو ہے وہ صوبے کی وہ اس کے تحت دیا جائے گا، لیکن جب وہاں پہ اگر آپ صوبے کی بات کرتے ہیں تو آلریڈی جو صوبے ہیں ان کے خاتمے کی بات کی جا رہی ہے، تو بہت سارا چیزوں میں ابہام ہے، کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور لیکن ایک چیز تو جو ہے وہ تو طے شد ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ جلد یا بدیر آنی ہے، اور اس میں کچھ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشنلی چیزوں کو دیکھیں کہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس کی یہاں پہ پرنسپل ہے سیٹ ہے، یعنی اسلام آباد کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا وجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی رجسٹریوں میں چلی جائے گی، جیسے کراچی میں سندھ کراچی رجسٹری ہے یا لاہور رجسٹری ہے، پشاور میں ہے یا کوئٹہ رجسٹری ہے، وہاں پہ چلی جائے گی، اور وہاں پہ جو ہائی کورٹس ہیں ان کے جو معاملات ہیں یا ان کی جو اپیل ہے وہ وہاں پہ سنی جائے گی، اور سپریم کورٹ کو لمیٹڈ اور محدود کر کے ایپلیٹ فورم میں جو ہے وہ ڈیورٹ یا کنورٹ کیا جا سکتا ہے یا کیا جائے گا۔ یہ بھی باتیں چل رہی ہیں، اور پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو مزید جو ہے وہ فعال کیا جائے گا یا وسعت دی جائے گی، اور تو یہ اب بہت ساری چیزیں ہیں۔ صاف ظاہر ہے آئین اس ٹائم بنتا ہے جب وقت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا 26ویں ترمیم آئی، اس میں جو کجیاں خامیاں رہ گئی تھی وہ پھر 27ویں ترمیم کے ذریعے کور کرنے کی کوشش کی، جیسے آپ نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کا وجود آیا، وہ بنا، اور پھر 27ویں ترمیم جب آئی تو پھر فل فلیج فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بنائی گئی۔ اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، تو اب پھر مزید ان چیزوں کو جو ہے وہ اگر بہتر کیا جا سکتا ہے یا کیا جائے گا کہ جی وہ تو مقننہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا چیز بہتر ہوگی کیا چیز نہیں ہوگی، لیکن چیزیں نظر تو یہی آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور چل رہا ہے۔ صاف ذرا یہ جو ازمپشنز، مفروضے، خام خیالیاں یہ جو چل رہی ہیں یہ ایسے ہوا میں تو نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ تو ایسا بڑا ہونے جا رہا ہے کہ جو NFC سے متعلق بھی چیزیں ہیں، صوبوں سے متعلق بھی چیزیں ہیں کہ نئے صوبے بنیں گے یا جو آلریڈی صوبے ہیں یہ کسی یونٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے، کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ اس وقت ہی چیزیں آئیں گی کہ جب کوئی مسودہ کوئی ڈرافٹ جو ہے، بے شک جو ہے وہ عبوری ڈرافٹ کیوں نہ ہو، جب تک وہ سامنے نہیں آتا، وہ سامنے آئے گا یا قومی اسمبلی میں پیش ہوگا تو ہی پتہ چلے گا کہ مقننہ کے ذہن میں کیا تھا اور 28ویں ترمیم میں کیا کچھ ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ 28ویں ترمیم پر کام جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ جی